केंद्र सरकार में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी आज रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली पहुंचे। यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर यहां रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पार्थ घोष, भाजपा मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह, दिनेश सोनी सहित तमाम स्थानीय भाजपा नेता उपस्थित थे। सबसे पहले पार्थ घोष ने केंद्रीय मंत्री को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके उपरांत शमशेर सिंह और दिनेश सोनी ने भी उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया और उनका स्पोर्ट्स असेंबली में स्वागत किया। इसके बाद जी किशन रेड्डी ने यहां के भाजपा नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की और किस तरह से भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की जाए, इसे लेकर यहां के भाजपा कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश दिए। यहां पर उपस्थित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जी किशन रेड्डी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज के कार्यक्रम के दौरान रानीगंज बचाओ कमेटी की तरफ से भी केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात की गई और रानीगंज के अस्तित्व को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं वो केंद्रीय कोयला मंत्री के सामने रखे गए। केंद्रीय कोयला मंत्री ने उनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि रानीगंज को खाली करने की कोई परियोजना केंद्र सरकार की नहीं है। उन्होंने लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। এখন ঘটনা হচ্ছে যে আমরা তো একটা মেমোরেন্ডাম দিলাম ওনাকে এবং এই মেমোরেন্ডামে আমরা পরিষ্কারভাবে লিখেছি যে রানীগঞ্জে যে ওসিবি করার যে প্ল্যান ইসিএল নিয়েছে তার আমরা বিরোধিতা করেছি। আমরা বললাম মিনিস্টারকে যে আপনার মেমোরেন্ডামে তো আমরা লিখেছি এবং আপনি যেখানে আজকে মিটিং করছেন এই স্পোর্টস অ্যাসেম্বলি তার আশেপাশে ইসিএল এর প্রোগ্রামের মধ্যে আছে যে এখানে ঠিকাদার দিয়ে কয়লা তুলবে। তখন উনি এই কথা বললেন যে দেখুন ইসিএল এর তো এত টাকাও নেই যাতে লোককে তুলে এসব করবে। তা আমরা বললাম যে আশেপাশ এলাকা থেকে ওরা তো কয়লা খুঁড়তে খুঁড়তে আসবে, আলটিমেটলি তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বলছে না, আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে রানীগঞ্জ শহরে কোনো ক্ষতি হবে না, আমরা ক্ষতি করতে দেবো না। এই আশ্বাসনটা তিনি প্রকাশ্যেই রেখেছেন এবং আমাদের ডেলিগেশনকেও বলেছেন যে আপনাদের সেদিক থেকে কোনো ভয়ের কারণ নেই, রানীগঞ্জ উঠবে না, রানীগঞ্জ থাকবে, রানীগঞ্জেই থাকবে। এবং এই অঞ্চলে যে ওসিপি করার কথা বলা হচ্ছে এর মধ্যে কোনো ভিত্তিহীন কথা এবং এই কথার সঙ্গে আপনারা র্যালি করবেন না এবং আমি রানীগঞ্জ শহরকে তুলতে দেবো। যে আমরা দুটো বিষয় আছে, একটা হচ্ছে যেমন ইসিএল চারদিক থেকে ওসিপি করছে এই একটা বিষয়, আর 2 নম্বর বিষয়টা হচ্ছে যে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে একটা সার্কুলার দিয়েছে যে নতুন বাড়ি তৈরি করতে দেওয়া হবে না। এখন একটা তো মন্ত্রীর মশাইয়ের কাছে আশ্বাসন পেলাম যে উনি রানীগঞ্জকে রক্ষা করবেন, বাঁচাবেন, এখানে কোনো ওসিবি করতে দেবেন না, ঠিক আছে। আর 2 নম্বর হচ্ছে এখনো কিন্তু আমরা এডিডিএ কিংবা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে কোনো আশ্বাসন পাইনি যে বাড়ি তৈরি, যেটা 100 বছর ধরে বাড়ি তৈরি হয়ে আছে, যে সার্কুলারের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছে, সে সার্কুলার যে উইথড্র করা হলো এই কথার কিন্তু আশ্বাসন এখন আমরা পাই, ঠিক আছে। অতএব আমাদের যে প্রচার আন্দোলন এখনই আমাদের শেষ হচ্ছে না, এটা আমাদের চলবে, ठीक है। अच्छा, कौन मंत्री जो बोल के गए हैं कि रानीगंज को बचाया जाएगा और आप लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों वर्ड सेम है। रानीगंज बच जाएगा ये वर्ड अभी तक खुल के सामने नहीं आया। आप भी प्रयास कर रहे हैं बचाने के लिए, वो भी कहा है, उन्होंने भी कहा है कि बचाया जाएगा, तो इसका मतलब है रानीगंज खतरा में है। खतरा में है, रानीगंज तो खतरा में है ही, मैंने गवर्नमेंट का डिसीजन के ऊपर खतरा में है। तो मंत्री जब आश्वास दिया हमारा कोल मिनिस्टर, आपको नहीं लगता है कि हमारा कोल मिनिस्टर का राजनीति के लिए आप लोग को आश्वासन दिया गया है? ऐसा देखिए ऐसा तो हम लोग अभी नहीं बोल सकते हैं, ये तो हम लोग का जो स्टीयरिंग कमेटी है जो है हम लोग बातचीत करेंगे। अभी देखिए रानीगंज जो बचाओ मंच है, तो प्लेटफॉर्म है, दोनों इशू का ऊपर है। एक तो चारों तरफ ओसीबी करने हम लोग नहीं देंगे, और दूसरा है जो बिल्डिंग प्लान जो बंद हुआ उसको वापस लेने होगा, चालू करने होगा, नया बिल्डिंग प्लान देने होगा। ये दोनों इशू बोर्ड है, तो हम लोग स्टीयरिंग कमेटी की हमारा जो कमेटी है उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। गोपाल जी, आपने नदी को लेकर के भी एक डेपुटेशन दिए। কয়লা মন্ত্রী যা আজকে আমাদের কাছে এবং সকল আপনাদের কাছেও যে বক্তব্য রাখলেন যে রানীগঞ্জ ওঠানো বা রানীগঞ্জের সমস্ত এলাকার লোককে পুনর্বাসন দেওয়ার মতো ইসিএল ফান্ডে পয়সাও নেই, আর ইসিএল এর এরকম মানসিকতা নেই। এটা একটা যারা করেছে, যে কোম্পানিরা অলরেডি প্যাচ চালায় তারাই করেছে হয়তো। তো মন্ত্রী যখন আশ্বাস দিলেন, আমাদের বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকেও আমরা মন্ত্রীর
এই আশ্বাসে আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের যেটা উদ্দেশ্য ছিল, গৌতম দা আমার কনভেনার, সামনে সিনিয়র আমাদের স্টিয়ারিং কমিটির বলরাম রায় মহাশয় আছেন, আমরা আজকে খুশি আমাদের কাছে, এবং যেন এই খুশি যেন সারা রানীগঞ্জের মানুষ অন্তত পায়। অনেক খেটে খাওয়া মানুষ, অনেক গরিব মানুষ এখানে আছে। এসএল এর অনেক কয়লা খনি বন্ধ আছে, বার্নস কোম্পানি বন্ধ আছে, মানুষ কোনো রকমের দিন যাপন চালায় ছোটোখাটো দোকানদার ব্যবসা করে। রানীগঞ্জের মানুষের কাছে উনি আজ আনন্দের খবর শোনালেন, ওনাকে ধন্যবাদ। যেন ওনার এই মুখের কথা উনি আশ্বাস যে দিলেন তা যেন থাকে, তা থাকলেই আমরা আমাদের যে রানীগঞ্জ বাঁচাও আন্দোলনের মানে সার্থক হলো আজ, কিন্তু আমরা এখান থেকে বলতে পারি তাহলে কি পেরেছি। এবং আমরা তো জনগণের পক্ষে বলছিলাম, মানে জনগণের মানে অ্যাকচুয়ালি জয়। মন্ত্রী মশাই যখন নিজে, যিনি সেন্ট্রাল মিনিস্টার, নিজে বলে যাচ্ছেন, এবং তার আরো যিনি আবার বিধায়ক হয়েছেন, মানে হওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির তিনি লড়াই করছেন, তিনিও কিন্তু এই একই কথা বলেছেন যে রানীগঞ্জকে নষ্ট হতে দেওয়া বা রানীগঞ্জকে উচ্ছেদ করতে দেওয়া আমরা কোনোটাই মেনে নেব না। তিনিও আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন, আমরা খুশি। ওনাদের প্রতি আমাদের আশীর্বাদ রইল। তো ওনারা যেটা মুখের কথা বলেন সেটাই সত্যি হয়। রানীগঞ্জের মানুষ ভালো থাকুক, রানীগঞ্জের মানুষ ভালো থাকলেই আমরা সকলে ভালো থাকবো, আপনারা ভালো থাকবেন। प्रणाम। আমার নাম গোপাল আচার্য, আমি রানীগঞ্জ বাঁচাও আন্দোলনের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।